ଚାଲ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନା। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ତଥା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଣୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ନାମରେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡିଆରଡିଓ ଆଇଟିଆର ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳାଦ୍ରି ରାୟ ଯୋଗ ଦେଇ এই দৃষ্টিবাধিত পিলামানে কিপরি নিজকু নিজে স্বাবলম্বী হইপারিবে এবং নিজর অন্তর্নিহিত প্রতিভাকু সর্বসম্মুখে প্রস্ফুটিত করাই পারিবে ও সমাজর মুখ্য স্রোতরে নিজকু সামিল করি ভাল মনুষ্যটিয়ে গড়ি তোলিবে তা উপরে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিଥିଲେ। বিদ্যালয়র নির্দেশক দিবাকর সহ ছাত্রছাত্রীଙ୍କ সফল কৃতি বখাণিবা সহ ভবানীଙ୍କୁ জন্মদিনর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন କରିଥିଲେ। জন্মদিন উপলক্ষে ଛେନାପୋଡ଼ କଟାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ପାନିଆ, ବ୍ରଶ, ପେଷ୍ଟ, ପାଉଡର, ସାବୁନ, ତେଲ, ସାମ୍ପୁ, ଚକୋଲେଟ, ଜୁସ୍ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଏବଂ କୁଇଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକ, ଶତଦଳ ଗିରି, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାତି ରାଉତ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବନଜା, ଦେବାଶିଷ, ବିରଜା, ସୁଧାଂଶୁ, ଶୀତମ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଲିପ୍ସା, ବିଭୂତି, शुभ्रंका, सुश्री, दिनेश, सस्मिता, प्रशांत, उदित, निशिकांत, शशांक, अभिजित, सुब्रत प्रमुख छात्र छात्री उपस्थित रही कार्यक्रम को सुचारूपे परिचालना करथिले। आज पवित्र रामनवमी तथा मोर जन्मदिन अवसर रे मु ए दृष्टिबाधित पिलामान निकट को आसथिली टिके खुशी बांटिया पई एवं से खुशी बांटिया प्रयास नहीं एक कार्यक्रम चालो खुशी बांटिवा आम अनुष्ठित करथिलु। दृष्टिबाधित विद्यालय को एथि पई आसुची समाज रे बहुत श्रेणी लोक अच्छा कहू कहू आमर मुख्य अतिथि जी थे से गोटे भल कथा कहले जे भिन्नक्षम विद्यालय भिन्नक्षम माने गोटाए दृष्टि सीना टिके नरम किंतु आउ सबुथिरे से भिन्नतार पूरा सक्षम अवस्था अच्छा तेणु से निजक आम जमी बाहर बुली पार्छु खेली पार्छु जिते जहाँ इच्छा हो जुआड़े जापरछु ये पिला आम भाई सेमती जापना गोटाए घर भीतर दिन राति रोचंती तेणु से टिके खुशी खोराक जगे देवा उद्देश्य ओठरे टिके खुशी देखा उद्देश्य मु एई विद्यालय को चूज करता है। एक नियारा अनुभव जे आमर युव समाज युव गोष्ठी भवानी बाबू देव बाबू एमाने पवित्र रामनवमी रे एवं निजर जन्मदिन उत्सव एई पिला मानक संगे खुशी बांटिबा खुशी बांटिबा द्वारा परिवार चिंता करिछन्ति। एक प्रकार चिंताधारा जहाँ की समाज को बहुत दूर को आगे नब मुझे संस्थार मझे टिके कर्मव्यस्तता जो आसीपारि किंतु सेतेबेले एई संस्थार दृष्टिबाधित क्रिकेटियर माने से माने ओडिशा रे खेली सुनाम अर्जन करथिले एवं ओडिशार दल रे स्थान पाइथिले। आज किछि दिन व्यवधान रे एठी आसी देखुची खाली क्रिकेट नुहे भोकाल हो बा आमर से फोक डांस हो जहाँ आज से प्रदर्शन कले निश्चित रूप एक नियारा एक दिग्दर्शन ए समाज प्रति एक किछि दिन तले तालीर योग्य हेले पिला माने आ आपण माने जो माने कि एपरि चिंताधारा करिसथि आजिर दिन रे सेमानको एई पिला मानको भिन्न क्षम काहेकि कुआ जाय कारण तांको भितरे एक भिन्न क्षमता अछि एवं सेई भिन्न क्षमतार को लोकलोचन को आनिबा एवं तांको समाज रे एक मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा हेला आपण सममानकर प्रयास एवं मु निश्चय चाहिबी ए प्रयास रे मु भी भवानी सहित भागीदार एवं आमे चेष्टा करिबा एठी थिबा प्रत्येक पिला मित्ररे निज मध्यरे थिबा सेई भिन्न क्षमतार उपयोग
ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁ। ଭବାନୀ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାର କି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରତା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବର୍ଷଟେ ଦୂରେଇକି ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମନବମୀ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ସେ ଶ୍ରେୟ ମନେ କଲେ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।